بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نلتقي مرة أخرى في تتمة الحصة السابقة اللي توقفنا فيها عند كيفاش ou bien comment générer le réseau hydrographique d'un bassin versant. هاد الحصة هذه هي تتمة اللي غادي نشوفوا فيها un autre exemple un autre bassin. غادي نحاولوا أننا نديروا واحد الغابيل على شنو درنا في الحصه السابقه في المراحل الاولى، ومن بعد غادي نسيو اننا نديتيرمينيو لوردر دو سو باسان فيرسون. ensuite غادي نديرو لا كارت ايبسوميتريك اي لا كارت دي بونت. دونك هاد الجوج هادو غادي نديروهم زائد لوردر دو باسان فيرسون. كوم سا غادي نكونو سالينا لا بارتي الثانيه، donc la partie ou bien le niveau intermédiaire. Inch'Allah ابتداء من الحصة المقبلة غادي ندوزو لا télédétection. donc غادي نشوفو comment travailler la télédétection et l'analyse des images satellitaires sur ArcGIS. donc أول حاجة sur ArcToolbox. donc directement أول حاجة كنديرو هي le remplissage ديال les dépressions sur fil. donc هنايا كناخدو الباسان ديالنا et je clique sur OK. sinon بغيتي définir le chemin d'enregistrement عندك واحد الدوسيي كتحط فيه défini من هنايا. sinon par défaut je clique sur OK et voilà. donc on dit le fichier avec remplissage. المرحلة الثانية هي أنني غادي ندير flow direction. donc تناخد le fichier fil et je clique sur OK. donc غادي نزل واحد شويه حتى دا سي سولمون سي ان رابيل لشنو درنا في الحصه السابقه. هادشي كامل درناه في الحصه السابقه. من بعد غادي نديرو فلو اكيميليشن. دونك هنايا كنختارو الفلو ديريكشن et je clique sur OK. par défaut بغيتي دير l'enregistrement في un dossier donc خاصك définir le dossier. voilà. donc on dit l'accumulation de débit. après donc je cherche à brett plus de détails tout simplement sur ArcToolbox. كنمشيو conditional كنمشيو الcon وكنجيو لهنايا donc input conditional raster وكناخدو الفلو accumulation. هنايا كنديرو value supérieur donc je sais pas donc نديرو 1000 comme exemple. هنايا غادي نحطو الفلو ديريكشن true raster or constant value. هنايا تقدروا ديروا flow direction تقدروا تحطوا واحد la valeur constante mais c'est mieux de travailler sur flow direction. donc ensuite on clique sur OK. comme d'habitude l'enregistrement تيبقى بالنسبة لكم. donc voilà là كنت نقلب على plus de détails. كنت بغيت plus de détails في le bassin ديالي tout simplement كنرجع للارك تول بوكس كندير كون مرة أخرى كنجي لهنايا دونك تندير input كنحط فيها من الأحسن نحط الأول دونك كون دونك flow accumulation تنحط الفلو accumulation هنايا الأولاني وكنجي لهنا وكندير الفاليو supérieur à دونك القيمة مخصهاش تكون كبيرة. إلا بغيت بليس دو ديتاي كندير القيمة صغيرة supposons نديرو 250. هنايا كندير الفلو ديريكشن اي فوالا جو كليك سور اوكي وغادي نشوفو الريزولطا دابا كيفاش غادي تخرج. فوالا maintenant عندي plus de détails donc نقدروا نحيدو هذا remove باش يبقى ليا غير هذا ديالي. فوالا donc après عندي هذا c'est un fichier raster اللي غادي نعتمد عليه باش ندير l'ordre de ce bassin. غادي نعطي l'ordre ديال هذا الباسان هذا tout simplement sur ArcToolbox sur Analyse Tools. كنمشي للهيدرولوجي كنلقى هنايا Stream Order.
دونك هنايا كيعطيني لا ميثود اوف ستريم، يعني لا ميثود اللي كيعتمد عليها هي ديال ستراهلر. دونك هنايا كنعطيوه الكون اللي خرج لنا الاخراني اللي فيه بلوس دو ديتاي. input flow direction كنعطيه هنايا الفلو ديريكشن. اي فوالا دونك l'enregistrement تيبقى ديال كوم سينون باغ ديفو. فاش كنقول باغ ديفو راه كاين واحد لو فيشيي سور دوكيمون هو فين كيتحطوا لينا هاد لي فيشيي باش الا شي مرات اونغيستريتي شي فيشيي وما عرفتيش فين تحط. راه كاين واحد لو دوكيمون ou bien un fichier sur document اللي كيتحطوا فيه سميتو ArcGIS. D'accord. Donc je clique sur OK. Donc j'attends un peu. Et voilà. Donc هذه c'est une classification, mais c'est une classification qui est pas c'est un fichier raster. خاصني أول حاجة هي أنني نحولو لواحد الفورما vecteur. Tout simplement toujours sur ArcToolbox كنمشي لهنايا stream to future. كنجي لهنايا input stream raster هو هذا اللي جينيرينا دابا. input flow direction كنحط الفلو direction et je clique sur OK. Voilà. Donc maintenant on a un fichier qui est en format vecteur. Donc نقدر ندرق هذا مع هذا. Voilà. Donc تيبقى عندي هذا هو le réseau ديالي qui est avec l'ordre, donc avec ordre. Mais مازال حتى الآن ما عرفتش شنو هو l'ordre exactement ديال le bassin ديالي. الا دخلت لا طابل اتريبيو غادي يطلعوا ليا بزاف ديال لي دوني. غادي يطلعوا ليا بزاف ديال لي دوني. انا ما بغيتش يكونوا عندي بزاف ديال لي دوني كي سون كاينين شي وحدين اللي يعني متشابهين، يعني عندهم نفس القيمه. باش انني نختزل هاد هاد لاتريبيو هادي تو سامبلومون كنمشي للجيو بروسيسين وكنجي لديسولف. فوالا دونك ديسولف كنجي لهنايا input futures دونك تنحط هنايا الريزو ديالي. هنايا كيقولوا لي اش من اتريبيو اللي بغيتي كنقول لهم grid code كنعطيه grid code. ابري دونك جو كليك سور اوكي غادي تعطيني واحد لو فيشيي فيكتور واحد اخر مي سيت فوا افيك اون تابل اتريبيو اللي ما فيهاش بوكو دو ديتاي. غادي نجي لهنايا غادي نلقى فقط 4 ديال لي لين. Ça veut dire que le bassin ديالي est d'ordre 4. D'accord. Donc le bassin ديالي est d'ordre 4. Donc بقى لي دابا غير نبين هاد الشيء sur le sur la carte ديالي اولا sur le bassin ديالي. Tout simplement كنمشي للبروبريتي كنمشي للسيمبولوجي كنجي للكاتيجوري. هنايا خص تكون عندي سيليكسيوني grid code. D'accord. Et je clique sur add all values. Donc تنحيد هادي وكنجي لهنايا وكل كل نومبر كنعطيه واحد الكولور. وبيان سور لا كولور اللي كتمشي مع لو ريزو هيدروغرافيك سي لا كولور بلو. دونك تنجي لهنايا كناخد دونك لو دوغري ديال لو بلو. مثلا غناخدو هذا الصف هذا نيت راه فيه 4 غناخدو هادي. هنايا غادي نخليوها 1. اوكي. لو دوزيام اوردر غادي نزيدو في الويدت غنزيدو في لابيسور وغادي نمشي لهنايا دونك غادي نمشي للثانيه. اوكي. نيميرو 3 غادي نجي لهنايا غادي ندير هادي وغادي نزيد دونك غادي ندير 2.5 باش ما يجيش لابيسور كبير بزاف. Voilà, et je clique sur OK. Et le dernier, 4. Voilà, donc c'est le quatrième wahada. Les radines dir fih 3. Et je clique sur OK. Et appliquer OK. Voilà donc عندي هنايا la classification ديال
le bassin d'IALI qui est d'ordre 4. D'accord. Voilà. Donc, on dit la classification de Strahler du bassin versant. Maintenant, radin 2O, comment générer une carte hypsométrique. Donc, radin ندرق هاد le réseau هذا غادي نرجع le fichier rempli fil. d'accord. donc هو اللي مهم بالنسبه لينا. نقدروا نحيدوا كاع هاد الاولاني هذا donc remove. نخليو غير le bassin avec remplissage. Donc tout simplement pour générer la carte hypsométrique ماشي شي حاجه اللي صعيبه. donc تمشي ل reclass. voilà donc reclassify. donc غادي نديرو la reclassification ديال le bassin versant. غادي نحط هنايا le fichier fil وغادي تحطوا لي هنايا les altitudes. donc c'est sont des intervalles des altitudes. تلقاو عندنا هنايا la valeur minimale et la valeur ici maximale. d'accord. هاد لو طابلو هذا est modifiable. إلا بغيت مثلا ندير واحد الانترفال كي فيكس مثلا 200 اولا 300 اولا 400 تنجي لهنايا تو سامبلومون كندير كلاسيفاي كنحدد لو نومبر دي كلاس اللي بغيت كنحط هنايا لا فالور مينيمال اولا لا فالور ماكسيمال. كنكتب يا اما لا فالور مينيمال وكنكمل اولا لا فالور ماكسيمال. وهاد لي فالور هادو سيلون لي كلاس اللي اختاريتي راه موديفيابل يعني كيتبدلوا. داكوغ. دونك الا بغيتي تبدل تو سامبلومون كتجي كدير دوبل كليك كتكتب لا فالور مينيمال وكتبقى كتزيد مثلا بار 200 بار 400 بار 600 ça dépend لو باسان ديالك. سينون حنايا باش نربحوا الوقت شويه غادي نخلي داكشي بار ديفو. دونك غادي ندير كانسل. فوالا غادي نخلي لو طابلو ديالي كما هو. لونغيسترمون غادي نخليه تا هو بار ديفو et je clique sur OK. Voilà, donc on a le bassin d'IALI qui est classifié. C'est une carte hypsométrique ou la carte des altitudes. نفس الحاجة. mais هاد l'image هادي c'est une image raster. C'est pas en format vecteur. Donc il faut vectoriser هاد la carte هادي. Tout simplement, toujours sur Arc Toolbox. Maintenant sur Conversion Tools. donc عندنا conversion tools. voilà هي هادي كنمشيو ل from raster وغادي ندير raster to polygon. غادي نجي لهنايا دونك غادي نحط le fichier reclassifié. voilà donc je clique sur OK. فوالا دونك عندي لو باسان ديالي. دونك غادي ندرق هذا غادي نحيدو وغادي نخلي فقط لو فيشيي شيب فايل ديالي. مانتونون كندخل للبروبريتي كنمشي لسيمبولوجي. دونك سور سيمبولوجي كاتيجوري كنجي لهنايا كنختار الجريد كود. دونك كنحيد هذا كنجي لهنايا كنحيد الكونتور. d'accord. كندير OK et je clique sur add values. d'accord. donc تنجي لهنايا كنعطيه مثلا هذا et sur appliquer je clique sur OK et voilà la carte hypsométrique. maintenant غادي نشوفوا comment générer la carte des pentes. donc غادي نرد الفيل sur Arc Toolbox sur Spatial Analysis Tools كنمشي للسيرفاس وكنلقى هنايا donc slope. donc choisir slope كنجي لهنايا كنختار الفيل. هنايا كيعطيوني واش بغيتو بالدوغري او لا بالبيرسنت. دونك غادي نخليوها بالدوغري. ça y est donc je clique sur OK
كنكليكي على اوكي. اي فوالا كيعطيني لا كارت دي بونت. داكوغ. دونك نقدر دابا نحيد الفيشي فيل. فوالا. Maintenant, comme d'habitude, هاد الفيشي هذا c'est un fichier raster, c'est une image. حنايا خاصنا ضروري نحولوها لفيشي فيكتور باش يكون عندنا موديفيابل. دونك تمشي لارك تول بوكس، نفس الحاجه كنمشيو ل conversion tools from raster. اولا قبل كنعتذر، قبل ما نديرو لا كونفرسيون خاصنا نديرو لا reclassification. دونك تمشيو للكلاس. فوالا دونك هادو هما المراحل. دونك اول حاجه تنديرو سلوب، من بعد كنديرو ريكلاس، كنديرو ريكلاسيفاي، كنجيو لهنا كنختارو سلوب. دونك لو فيشي ديال سلوب كيطلع لي هنايا لو طابلو ميم شوز. دونك تندير كلاسيفاي الا بغيت نموديفيي، كنمشي من 0 2 2 5 5 10 10 10 15 15 20 20 30 30 40 etc. jusqu'à la valeur maximale. Par exemple, l'Indiana, la valeur maximale il y a 54.6. La valeur minimale هي 9.4. الا بغيت انني نكريي دونك مانيوالمون كنجي لهنا كندير لي كلاس اللي غادي يخرجوا ليا وكنعمر هنايا لي دوني ديالي تو سامبلومون. ما غاديش ندير هاد ليطاب هادي اي بور غاني ان بو دو طون باش ما يكونش لا فيديو طويله بزاف. دونك عندكم لو شوا، عندكم هنايا دونك لي كلاس كديفينيو لي كلاس اللي بغيتو وكتجيو لهنا تو سامبلومون كتكتبوا لي فالور ديالكم. يا اما كتافونسيو يعني كتافونسيو في الاول par 2 après par 5 après par 10 jusqu'à arriver à la valeur maximale. Donc غادي نكليكي sur cancel et غادي نخلي انا هادشي par défaut, l'enregistrement aussi par défaut et je clique sur OK. Donc j'attends un peu, غادي يخرج ليا un fichier shapefile. Voilà. Donc عندي هنايا le fichier ديالي. Donc propriété وتنجي لهنايا دونك الا بغيت نبدل دونك لو ديغرادي ممكن ندير مثلا هذا. Je clique sur appliquer et OK et voilà la carte des pentes ديالي les en format vecteur. Donc maintenant عندي la carte hypsométrique et la carte des pentes. Donc في هذه الحصة هذه تعرفنا على كيفاش نديرو l'ordre du bassin versant, comment avec un petit rappel sur comment générer le réseau hydrographique du bassin versant. وهادشي اللي درنا في الحصة اللي قبل. دونك اللي بغى يرجع يشوف راه كاينين الناس اللي يلاه تيتفرجوا في هذه الحصة هذه راه كاينين حصص من قبل اللي فيهم يعني المراحل ديال comment travailler sur ArcGIS dès le géoréférencement jusqu'à arriver à ce niveau-là. D'accord? Donc je m'arrête là. الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نبداو في لا تيلي ديتكسيون دونك لو نيفو ان بو افونسي. إن شاء الله غادي نشوفو comment visualiser les images satellitaires, comment calculer les NDVI, comment faire la correction atmosphérique, quoi encore, comment découper une zone d'étude. Donc tout ça غادي نشوفو إن شاء الله في le niveau avancé avec la télédétection et toujours sur ArcGIS. الرسائل ديالكم اللي كتوصلني في الكومونتير اولا سور واتساب دونك شكرا بزاف. رسائل تشجيعيه اللي كتخليني انني نزيد نعطيكم بلوس دي انفورماسيون. كنعتذر الا كان على التاخر انني ما كنحطش في الوقيته، كنحطش في الوقت محدد نظرا ل دي زونغاجمون واحد اخرين. داكشي علاش ما كنقدرش يعني نحط دي فيديو مقاربين. دونك كنعتذر مره اخرى. شكرا على التتبع ديالكم ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.